بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون Wave Mile. Edna Yakupon Asan Yadum na Yabai. Enra Edna Yenemokopim Quran chapter 56 Suratul Waqiah. Verse number 4. Enra Yakopim ho. Na enne yeba besha sie afiri ho. Na otumfo Nyankopon edi kan ekasa kire Quran chapter 22 otumfo Nyankopon kan sembi ekire ho enra se yemfa nkwa adwendwen mu na yehunu se saade no yade ebesie na ebesi nso de na esese yebo ho ekoko ekire amanfo na enipa desani oti asase so se na tie bia no including your billions and millions of properties you have no wajapade bibrebe no ekwan bia no wo beye dan ebefiri wo nsa wo bekwa agya ho no na wo kogya ho na akwasha asase ase enya ade wo beka ho ekwan bia no otumfo Nyankopon wo ba bia wo besanya no na wode wakọ eno nti na esese ye bokoko Quran eye ade al Quran eye buku emu nsem no ehwam emu nsem no ehu emu nsem no ede enti se koba ne saade na sese du samre we se pense mu obi ato Quran no de akɔhye baabi nanso afini omi emu da obi nso akenkan onti ase enti enne we take the opportunity say explain the woman no we take the last year ye kenkan ye kodu suratul waqiah ana this year ye toa so e de akɔ eno nti Quran chapter 56 ene ne friend say waqiah so eye edabia eba asikyere no edabia eba ana edabia ehu eba ena otumfo Nyankopon de to sa chapter no so eno na enura ye mount ase ase otumfo Nyankopon kasa Quran chapter 22 verse 1 ya Yohannas يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم otumfo Nyankopon say ya Yohannas adasamai nyame frɛ nipa e wasase so nyina so tie nasem wose munsuro otumfo Nyankopon ba ko peo nyame na obo soro nyame na obo asase Nyankopon a wode bibia hata ho otumfo Nyankopon a saa Nyankopon no wono na okase enye ho na aye ho ade enchi na echi ade ensa na esa nyame na wotumi so di control bibia saa nyame tumi na wodi control bibia no eno ena otumfo Nyankopon se wodi bo esoro eni asase esoro mra na eba asase mra na eba saa tumi no ena otumfo Nyankopon se wono oyo saa de ni nyina no to kan kire wiase nyina se ye nipa dasani yensuro no yensuro otumfo Nyankopon ye wura wo boy yen saa Nyankopon no o ka kire se wo se ada ye frɛ no awu sɔre da atemuda ada sɔre kontabuda no saa da na ehu nyame na eka se wo se ehu eno otumfo Nyankopon se saa da no saat inna zalzalatun saat wo se adana ye frɛ no the hour nankasa no wo se na mohunu se ada ye frɛ no se saa da no ehu eya temuda no shay on azim eyeda kese yankasa eyeda kese ankasa nenti saa da no eyeda kese no eno na otumfo Nyankopon ka se verse 5 wo se wabusatil jibalu basa wabusat jibalu jibalu basa wose sada no ana bipo kesia yehunu ewo asase so ano bipo na aye pillars ama asase no Nyankopon se bipo no nyina no obetutu nyame se
eye dakro pe ena wotu baye one blast nyame beka se surabofo bom na nyankopon bom a wo masurabofo no bom pe na afei na ubehunu se emopa kase a asasi esisi so a ya samre utumi ko ho bipotete mantina fajato in Ghana mountain Kilimanjaro na nyankopon se bipo no eba benane eti se asawa bipo no be yam eti se mfuturu saada no ene ye ka ho asem fakanatul haban mumbatha saada no ene ubehu se bipo no a nyame se ebe yam no it will be like a particles na ebe yam eti se mfuturu asase a ebe wo so one blast e wo so no e ho na last week enra ye de wo so ye na ne baabi a ye ne wo keka akọ ne ye baabi a otumfo Nyankopon be ye nchichemu nyame wo ye nyiyimu papa nyame ye nyiyimu o nyame be ye nchichemu e wa ha malam e be kenka Nyankopon nchichemu a wo be chiche ye mu enipa ayaba sede nyame ebo ya yensa nye ba akono sa na nyame anim so nchichemu e wo otumfo Nyankopon anim wo bi be ko se ha wo se Nyankopon bo yen na wa chiche mu ewiase a Nyankopon ebo yen no Nyankopon edi kan ma ya ni wa ma ya so wa ma ya nan wa ma ya nyansa ene otumfo Nyankopon sa inna hadainahu sabila al-ima shakiran wa imma ghafura wase mi Nyankopon na mabọ wo mama obibia o ena mi Nyankopon mama oni mama aso mama onan ni nyina no se odi bayi mi nyame ya na so odi bayi mboni aye enti no all no nyame edi ka che obibia wa ma obibia everything Nyankopon di ama ena wa ma wadwene se use wadwene no wenye common sense wisdom ankasa wisdom na nyame di ama Quran talks about wisdom Quran kasa se nyansam nyansa nyame so wa ma wo nyansa na sa nyansa na nyame so di ama wo no ena otumfo Nyankopon se wo di sa nyansa no ebe som no wo di beyi no boni aye ana se wo di beye no efa ne se wo di beye ade aye papa enti sa ko paso wa anye wadwene ho nyansa wa anye wadwene no ho adwuma ne se ko paso wo di betra sa asiso na wa anye wadwene no ho adwuma dia ene na otumfo Nyankopon say yen kan kire say he has categorized the people wa chichechichem we have categories nyame say nidiso wom eno na ye kan say the categories of people on the day of resurrection enipa ku a ya chichemu aye dan kwama atemuda nipa nyame benyane yen nipa bewu akoda obi da asase ase for baye 2000 years wo shehodomo wo ahochire mu a wo ho wo di denso a wo ho obi wo ho 200 years obi 100 years obi so anranko an wo eno so depending say wo mu nyina hihye ho no one day nyame be ka kire soro abofo efre na israfil say ombom na obomu a fasaika ma fi samawati wa ma fil ard asase de wo soro ni asase nyina no otumfo Nyankopon say obese ni nyina no illa masha Allah na Nyankopon se gisse di otumfo Nyankopon pew nimdiefo bibire kire se otumfo Nyankopon pa ene na e wasoro abofo bi o ha obegya omo ansana thumma nufiya uhra de tosumienu na bene tosumienu no bomu a otumfo Nyankopon se fa idha hum qiyaman yanzurun yen nyina ye be sore fi adaka benam ekida hono ne ye otumfo Nyankopon ye be sore yen nyina ye be nyane Nyankopon se Quran ba bi suratul Yasin wasi minan lajdati illa rabbihim yansilun yen nyina no ya fei se ye give ye free adaka benam a wasi ye free adaka benam a afei ye chini saa no ye beto ye ni ne ye gina otumfo Nyankopon samre ne ye gina otumfo Nyankopon anim Allahu akbar asemwa ebetu ye no se qalu ya wailana ya die na tuye atiti min basana min maraqatina hadha ma wa'adana arrahman wa sadaqa almursalun
ye ba be sum ye betie mu ade na ato ye ne hey we de free him fani o ehwo na ne kase bi betie ma be ka kire se we ni bo sha otumfo Yakobon hye ye ne a na ye de aye atorosem no Allahu akbar chapter we chapter se wutie sa chapter we na wa mfa nya adwuma wa nsu a unsu biem na wo fa chapter bia bi nsu nya adwuma biem na otumfo Yakobon se nyame kasa wa kuntum azwajan thalatha kuntum azwajan thalatha naam وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون Otumfo Yakobon say obe group yen into 3 the categories on the day of resurrection abena bobua yenya ne ye no Otumfo Yakobon say obe group yen into 3 ne nipa nyame group yen 3 categories if he say asotwe ne chese ahudwiri ene chese abobo ne atiti bia in the day of resurrection no abetu nipa dasani abra abena bomu a ye nyina no ye pe ba bia fa ye kogina Otumfo Yakobon anim na the first punishment coming first punishment asasi so a enipa binima nya enipa nya metumi twe obi wa aso asasi so ha sa wosawu a no wosa konya asasi ase asotwe na Otumfo Yakobon nyane na asotwe na edi kan after nyane ye no Otumfo Yakobon asane awia ba besi ye so na awia na Otumfo Yakobon besane asi ye so no Otumfo Yakobon say okenkan ba bia yesi ye be gina awia no 40,000 years na gina awia no 40,000 years ebi say 4,000 years say 40,000 years so say 4,000 years so ni nyina aye the same thing if we say inna yawma inda Allah kal alfun sanna one day in the sight of Allah is called to 1,000 years to be say 4,000 years you multiply by 1,000 years 40,000 years ni gina Otumfo Yakobon anim awia Sane awia no 93 million miles away. Nyame be sane aba 1 mass aba betri yaso na awia no hye. When you ka obi nti ase. Obi nkan Quran no wanti ase say we de nyame ye den na wose na awia be sie. Nyame se obesane awia. Awia po ukosire mu a se na awia timi bo na nipa tim fifre just nyame se 93 million miles far away. Opepepepepe 93 and then nyame dia ko fa empo na awia no hye yesa na nyame sane no 1 month awede just 1 month and then nyame so obesane no 1 month now one day ewo nyame anim no 1,000 years obi anim obi a won kwa sere kura na ya ka bida aswarefo anim nkramofo anim say one day in the sight of Allah is equal to 1,000 years. Eti nyame so akotwe so 1 week back. Nature say 1 week 7 days now 1 day is equal to 1,000 years now how many years 7,000 years. Ana wokoda obunsam jam. Nyame ohu yamabo. Eti ekwachiche mu 3 categories. Ye won kofo bi ohodmo a Otumfo Yakobon ka say womo eyenkofo bi a ye fra mo say ashabul maimana so ma ashabul maimana yenkofo bi a womo de nyame say womo wo chemu ade wo makọ ensanifa so enkofo ye na Adam alayhi salatu wassalam ye na Adam mo adifo mo ba ye yenkofo bi ohono mo a womo de wonum say nyame se womo ye ensanifa so nkofo ene ye nkofo bi oha ashabul mash'ama womo so aye benkum so nkofo ene ye nkofo bi so ohono mo a wabra mo nto aso ye nkofo bi so ohono mo a womo ye
enkofo bi a yese wo mo ye high categories for ye ka high category wo mo wo mo nim yo nifa yo benkum ana wo a wo mo wo mo nim eno na sa categories ne na ekwa ya adwuma dan kwa matemu da eno ti ebeye dan ena wo behunu nkofo na wo mo insanifa so no ebeye dan ena wo behunu nkofo na wo mo benkum na ebeye dan na wo behunu nkofo a wo mo ewo esoro enkofo a wo mo wo nifa so no wo mo ye nkofo bi a wo mo eye papa wo mo esom nyankopon na enam se nipa enwo nkekaye nti no wo mo di bre no aso nyame ani nyame se wo mo kɔ nifa so ye wan nkofo bi a wo mo kɔ benkum so na enam se ye fra ne sen wo mo ba asase so ha no ye ka nyame aso mantie wo mo di nyamsomfo atem wo mo de wo mo ye no wo mo di ewu wo mo bo dwaman kokeyi geyi enima mfata wo mo sankofo no fraud sankofo no de nyamesom kra ni hono mo a wo mo de wo mo so nyame bi wo kra no wo mo ya bosomsomfo sankofo no nyame agada wo mo se wo mo ye benkumfo ene wo nkofo bi a adifo a nyame soma wo mo hote na nyankopon amanfo mu di adifo atem amanfo mu di Abraham matem amanfo mu di Jacob no matem sa Abraham wakɔware mienu Jacob wɔware manan ye di wo matem na nyankopon se sankofo we no mo ye nkofo a wo mo ye the highest rank Yesu Kristo mo komsheni Muhammad mo wo mo na alayhi salatu wassalam wo mo na otumfo nyankopon se de a wo mo ne wo machidifo a nyankopon mu di nyame asemachi no mo di ya adwuma no wo se sankofo no wo mo na omokɔ the highest rank the high eti efra wo mo السابقون أولئك المقربون نعم في جنات النعيم sa adikafo we a wo mu di kan na wo ma ye papa wo mu aso nyame ani wo mu ya akomhyefo wo mu ya akomhyefo di akidifo ena otumfo nyankopon se empo ewiase se wo VIP VVIP a ene na ka hu se dan kwa matemu da no otumfo nyankopon wa ye VVIP VVIP e dia masa nkofo no VVV they wasted their time wo mu wasted wo mu time wo mu di nyame mraso wo mu di nyame asem ya adwuma wo mu kan nyame asem kire nipa wo mu make sure say bibi ekoyie sankofo no omo na nyame ka omo asem say wo mu ye VVIP na otumfo nyankopon say ebra nipa desani ebre na ope kwan esese obi a wasase so ha bia no ebra beto asase so say kwan na otumfo nyankopon de book di ama sura bofo di wachi twro o twro papa wo ye ni e twro boni a wo ye ni e twro na da wo bewuo ni aka book na tumbem o papa no boni no atemuda no na otumfo nyankopon say ye de said ye divide into groups no sa na ye di book no eba ma wo a u book na u page na wa twra asase so ano atemuda ebe yi a kyerɛ wo empo tete Kwame Nkrumah breso na sa Kwame Nkrumah ebra sa mre Kwame Nkrumah wu ya kye na Kwame Nkrumah wu ya kye na etimi produce Kwame Nkrumah video dia ene ne tokro mu dia wu ye bia no monana wo to no wo bi yire na wo fa no video no nyame so be yi a kyerɛ wo Allahu Akbar nyame so be yi sa video na kyerɛ wo sa video no u book na ya kyerɛ so abafo Ratib Akid wo mo kyerɛ no atemuda nyame sɛ ye de book no be ma na Quran sɛ fa amana utiya kitabahu bi yaminihi na obi bia ye de book de be ma wo sanifa so sɛ de Quran no wo ka sɛ binim wo hono ma ya group wo mo kɔ insanifa so no ene na ye de wo mo book de so be ma wo insanifa so fasawfa yuhasibun hisaban yasira sa nkɔfo no wo mo bebu enkonta emu omre ye de book de ma wo ewo insanifa so a wo nkonta buo no be ye mre papa because wo kan nifafo no
na Quran se fa ama man utiya kitabahu bi yaminihi na obi bia bi shimalihi obi bia yɛde ne nsa benkum yɛde ne buku de yɛde bɛma no nsa benkum so no wo buku de na watwerɛ no wi na ɛhyɛ no wo kokain no wo double money no wankasa mo na na woto no obi yire na wofa no konkonsa wudie ade na anya no kora na wahyɛ da wayɛ ho bibibi wo wayɛ ho bibibi ade na anya no kora enso wo be penti ade no te sɛ wo kyɛ sɛ wo be pamatade no de ahyɛ nipa no te sɛ matade na shiutu no ne nam yɛ konkonsa ne nam keka wo yɛ akiri a meka kyerɛ wo saa ne masu no wo masu kɔma de wo kwa wo firi apri no oba pari no akeka nipa ti agum no no okodo ani enka nomusuo preko ma hontow nomusuo amanfo ho nsam kekaye keka amanfo ho nsam grupu keka amanfo ho nsam nyatam study obi ebinim kura mpotimi ewurawura mu kohwehwe binim nyuma mu try so mbese no wo akatua be na obenya eti sankofo no nyame se obi adu buku beba wo nsanifa so no fasawfa yad'u subura sani pakro no wo betie mu afre ohaw atiti bia bonsam jabi afre no subura wa yasla sa'ira na fe bonsam jam subura sa'ira bonsam jam edina ya de toto no nyina wa different category ene hye na no ya wo ne different category obi bia ya do ubuku de bema won sani fa so no eti Quran Bible ka se wasubura ya di ma wa na wutie mu buoi buku la yughayir saghir wala kabir ila asad wasibuku enema kitinkiti ameyeye ene akasi ameyeye nyina ya njaba kokura ya tro ni nyina wo Allahu akbar enema kitinkiti bonin kitinkiti awuyeye nyina ene akasi awuyeye nyina buku ni ya tro. You have your page, I have my page. We'll be on page. Work on your page. Ubuku no, start doing the correction now. So the teacher ni or yeah, no the exercise in guso. That's a routine. Now I try to say correction, correction. Uba no sama start correcting your life. So why starting correcting your life for? And you na wankasano. Obinim so hokra na omubuku de no yade bema omo machi na chi ani ade buku no ebema omo ndi so obi de ade ma o na otene ne sa de hwe na chi di ma wa papa minu adwene ho yew papa enti Quran chapter 3 surah Imran ano otumfo nyame ka se wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard Allahu akbar u'iddat lil muttaqin otumfo yakopon se mon march forward mon kenka mo ho mon pepere mo ho nya de ade asem no otumfo yakopon se mon pepere mo ho na mumbra nyame nchen ma nyame mfa mo bone enchem before the doomsday comes ansana sada we ya ka no beba no nyame se pepere ho it can be today ebetima ye next month ebetima ye next year ebetimi abane ebetimi yonkofo bibre ho no a ye no mo sha ase last year sa omo eka kakra bia ye ba bedu Ramadan ni omo ko woko nyame afre no onim se afi meto no oko eti se wan sha ase samre we ila magfiratu min rabbikum nama pe bonifache bi ama nyame amfa e boni anchaya wa jannatu ardaha samawati wal ard na yeka hu ni se ade a eye heaven de emu wa esen esoro ani asase heaven nyame ka no emu wa soro eso sere efense ne tentene ne kase ne bibia no otumfo nyankopon se eso esen esoro ene asase nyame sa kasa biom
وسابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض نعم وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يامي أوسا شيئا كران بيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم Yankopon say aha na yenye challenge no enye wiase challenge sika ho challenge no we ato we meto we na we wasi dan we mesi we na we waye se meye we enye sa challenge ne na nyame ka no na mom nyame se yen challenge ye ho papa yom nyame ose yen challenge ye ho papa yom said ye sa amre we ye di kan kira wo say radio stations a ye connect ya na mo fa Ray FM na ye fa say Tiki FM 99.5 iradani wo mu nyina no ye tua sika enti de ye ka kira wo ne say wo se monkenka mo ho na mo fa sika ni bi mra ne fa tuatua ma sansem we enkoye nim enti monka mo ho na monye papa enra ye de phone line no tuja say ye pese amanfo boa ye ni yetumi tuatua na slow pese wo ye wa yi kura wo so a wo pese ye sponsor wo program wo so kura na bomodra na be sponsor program we say na yetumi koye nim ye wi a de phone line be tuja ka hunu say sambre we babi afo tie ye elibo asanwe so wanwan triki enche ye fa ne say nsem we a ye ka koi obi a etie bomodre na be so ya sene fasika brain ye de beto MTN mobile money na anase wo frɛ ye ne a ye beba abaje se ne be ya nyame asem no betumi aka akɔ ne yie ama obi ate de wo Quran nim ensem a wo Quran nim anya nsem ketwa nanso da gise ye bomodina ne ye kyerɛkyerɛ mu ma amafo hu de wo se ne be ya muslimini anase obi a onya muslim won so beti Quran na se ama otumi ade abɔ no bra enunti sambre we wo hweyen ewo live efenisen ewo Facebook iradani wo hweyen ye wi abamodina ne kokko download bibia inshallah obeti yenka nyame se ulaika humul mukarabun san konfo no wo me na wo ben otumfo nyankopon fi jannatin na'im na omo yenkonfo a